चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हन्तचित्रमबला शृणुतेदं हारहासौरशिस्तिरविद्युत् नन्दसूनुरयम् आर्तजनानां नर्मदो जर्हि कूजितवेणु बृन्दशोब्रजवृषामृग गावो वेणुवाद्यहृतचेतस आरात् दन्तदष्टकबलाधृतकर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासन बर्हिणस्तबक धातुपलाशैर्बद्धमल्ल परिबरह विडम्ब कर्हिचित् सबल आलिश गोपेयर्गासमा होयति जत्र मुकुन्द तर्हि भग्नगतय सरितो वै तत्पदाम्बुजरजो नीलनितं स्पृहयत्यर्वयम् इवाबहु पुण्या प्रेम वेपितभुजास्तिमिताप अनुचरे समनुवर्णित बीर्जम् आदिपुरुष इवाचलभूति वनचरो गिरितटेषु चरन्त्यर्वेणुना होयति घासजदाहि वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्या प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्टतनव ससृजुष्म दर्शनीय तिलक वनमाला दिव्यगंध तुलसी मधुमत्तयी अलिकुलै अलघु गीतम अभीष्टम आद्रियन जर्हि संधित वेणु सरसी सारस हंस विहंगाश्चारु गीत हृत चेतस एत्य हरिम उपासत तेजत चित्ता हंत मेलित दृश धृत मौना। कृष्ण विरह विधुरा ब्रजवनितागण श्रीकृष्णर मोहन वेणुनादरे आप्यायित चित्ता आकुलायित हृदया नाना भाव परिपूर्ण चेतन परस्पर प्रति विरह विह्वलित तथा कृष्ण प्रीति विह्वलित चित्तरे आलाप करुछंती वेणुनाद को जहा अनुभव करुछंती जो भाव हृदय जात होछि ताहा व्यक्त करुछंती जो कथावस्तु भितरे भगवान श्री कृष्णंकर अद्भुत रहस्य मोहन वंशी तार विचित्र महिमा विचित्र शक्ति जे विश्व पृथ्वी को परमानंद रे भर्ती कर दूची एवं आनंद रस परमानंद सांद्रानंद प्रेमानंद सहकारे भगवान को चरणारविंद नहीं पहुंचे दूची जो वेणुध्वनि केवल परबल पराक्रम नुहे जेकोसी अवस्था को भसई दे ब्रह्म ज्ञान संपन्न सिद्ध महात्मा मान ठोर आरंभ करी सकल देवता सकल साधन शक्ति को भसई दे वेणुनाद प्रचंड बेगर निज दिग को टाणी नौ एवं कृष्ण पादार बिंदरे जीव तत्व को धोई दौर
जीवर जहा लक्ष्य जीव निमंते जहा कल्याणकृत अनायास वेणुवाद्य से कार्य समापन कर दूच अज्ञातरे आनंदरे आनंदरे खाली आनंदरे नुह परमानंदरे कृष्ण पादपेठरे जीव तत्व को नहीं थोई दौच वेणुनाद विश्व प्रकृति रे किपरि विवर्तन सृष्टि करी परिवर्तन सृष्टि करी जड़ चेतन उभय को अभिभूत करी तोलुछि तार सुंदर उदाहरण समूह ब्रजांगना माने परस्पर आलाप भितर प्रदान करुछन्ति। आमे आलोचना कले गतकाली पुष्करिणीर जलचर पक्षी गुड़िक चारुगीत हृत चेतस एत्य प्राप्त एत्य श्रीकृष्ण निकट को आसी सरसी भितर बाहरी कृष्ण पादपद्म निकट को आसी पाखापाखि आसी कहीं केते दूर रे थिले पुष्करिणी भितर विचरण करुथिले जलचर पक्षी गुड़िक से माने वेणुनाद आकर्षित होई आसी सकल भय को अतिक्रम करी चेतना अच्छी जे भय आसव तो हृत चेतस तो शरीर चेतना नहीं चारु गीत हृत चेतस ए अवस्था एत्य आगमन पूर्वक हरिंग उपासत कृष्ण को उपासना करने को आसचंदी कौन उपासनार लक्षण देखा जाउची चक्षु बंद कर देइचंदी डेणा हल्लुनी पक्षी गुड़ाक चलचंचल हवा कथा मुनि ऋषि मानक भलिया धीर स्थिर भाव मुक ही बसिचंदी चक्षु बंद करी कौन गोटे तृप्ति कौन गोटे रस वेणुनाद रु आस्वादन करुचंदी मन प्राण दे वेणुनाद उपरे लय स्थापन करुचंदी जेमिति योगीगण भगवत स्वरूप समाधिस्थ होई से स्वरूपर माधुरी आस्वादन करुथांती समाधिस्थ योगी मानक तुल्य निथर निश्चल स्थाणु अचल भाव वेणुनादर रस पान करुछंती हरिं उपासत इति जेमती श्रीहरिंकर उपासना करुछंती योगी माने जमती हरिंकर उपासना कला काल रे समाधिस्थ अवस्था धीर स्थिर ही बसी तो भागवत स्वरूपानंद पान करुथांती संयत चित्त ही तद्रुपजत चित्ता ये पक्षी गुड़िक मध्य निमिलित नयन धृत मौन स्थिर ही बसी काकली न करी श्रवण कर परवर्ती वाक्य आउ गोटे गोपी कहूँ काली आम आरंभ करथिले सह बल स्रगवतंस विलास सानुषु क्षिति भृत ब्रज देव्य हर्षयन जरहि वेणुर वेण जात हर्ष उपरंभति विश्व महत अतिक्रमण संकित चेता मंद मंद मनु गर्जति मेघ सुहृदम अभ्यवर्षत सुमनु भी छाया च विदधत व्रत पत्रम ए वाक्य जुगल गीत तो जोड़िए जोड़िए श्लोक एकाठी आलोचना हब तो परवर्ती जुगल ब्रजांगना मानक मध्यरु जणे अन्य मानक आह्वान करी कहउचंदी अयि ब्रजदेव्य सानुषि क्षितिभृत ब्रजदेव्य अयि ब्रजदेव्य गोप्य गोपांगना गण ब्रजवनिता गण शुण शुण शृणुतेदम सह बल बलराम सह
क्षितिभृत पर्वतर सानुदेश काली आलोचना कर सारी पर्वतर सानुदेश श्रीकृष्ण विराजमान विचरण पर्वतर ढालु अंश तुंग चूड़ा तार रही पर्वतर पाद देश कटी देश जो ढालु अंचल अल्प गड़ाणिया स्थल पर्वतर पाद कटी भाग ढालु ही रही पर्वतर अंग किंतु तुंग चूड़ा नुहे से सानु विचरण करुचंदी कहीं आलोचना करते काली इस सानु देशटी परिभ्रमण निमंते अत्यंत आनंद प्रदायक नहीं कि पर्वतर तुंग चूड़ारे सेमती बेसी किसी जिनस थाए ना इस सानु देश सर्वशोभा और भंडार सृष्टि ही थाए गिरी निर्झरिणी नानाविध कुसुम लतिका नानाविध पशुपक्षींकर कोलाहल बासस्थली विचित्र विचित्र रंग बेरंगर प्रस्तर समूह भिन्न भिन्न आकृतिर पत्थर भिन्न भिन्न भावरे सज्जित ही रहिला भलिया कोठी चट्टान भलिया विस्तृत पाषाण कोठी आउजिकिरी बसला भलिया खट भलिया कोठी पलंक भलिया प्रस्तर खंडमान रही सानु देश ही प्रचुर पत्थर ये अवस्था थाए विलास करने निमंते विचरण करने निमंते विहरण करने निमंते ये पर्वतर सानु देश बड़ सुखकर है सानु देश पाद तल से जो कृष्ण विचरण करुछन्ति एवं बुली बुली परमानंद गोचारण छल सखा मानक सह बलदेव मध्य सांगरे अछन्ति दी भाई जदि क्लांत ही कोठी टिके बसीगले पर्वतर सानु देश संगृहित विविध रंग बेरंगर पुष्प समूह सखा माने सजेदेले किशलय और कुसुमर सज्जा निर्माण करदेले तापर दुई भाई बसिले पुष्पर पत्रर व्यजन तैयारी करी विंचना तैयारी करी बेंची मिची दौरान सखा माने किए पाद संवाहन करुची किए विभिन्न खाद्य पदार्थ सुंदर सुंदर मिठा मिठा फल कोली अरण्य भितर तोली दुई भाई की खाइबा को दौची बड़ प्रेम रे भक्त प्रदत्त अनुराग मिश्रित सुस्वादुमय फल गुड़िक दुई भाई भोजन करुछन्ति एई अवसर रे सखा बालक गण सखी गोपी कहूछि अयि ब्रजदेव्य एई अवसर रे सखा माने कुसुमर नानाविध अलंकार प्रस्तुत करी दुई भाई देहरे मंडी देइचन्ति दुई भाई देहरे मंडी देइचन्ति विशेष करी गलारे तो माला देवा स्वाभाविक गभारे नाना सुंदर चेते विचित्र ढंगरे फूल सब सजाड़ी श्रीकृष्ण मस्तक पर कुंचित कुंतलर उपरी भागरे माँ बांधी देथिबा चूड़ा मस्तकर उपरी भागरे केशराशि को एकत्रित करी जो गभा निर्माण करा जाइछि वन को आसला बेलू को माँ जहाँ को तैयारी कर देथिले छोट छोट कुंतल गुड़िक चतुर्दिग को विच्छुरित हो पड़ी मुखमंडल उपर को किए गंड देश पड़ी तो किए कान पड़ी किए पृष्ठ देश ग्रीवा दिग को लंबी जाइए तो किए कपोल उपरे कुंडल आकृतिर पवन रे दोदुल्यमान होउछन्ति एतादृश गभारे सुंदर सुंदर कुसुमर हार तैयारी करी गुड़े देइछन्ति आउ सखा माने जाहाको जो बुद्धि दुसिला जे जो निर्माण पद्धति जाने शैली जाने सुंदर भाव चूड़ा को सजे देइछन्ति श्रग पुष्पमाला और गोटिकिया फूल देहरे गलारे तो माला पिंधेइछन्ति सरु सरु कुसुमर भिन्न भिन्न रंगर हार तैयारी करी
ବାହୁରେ କଙ୍କଣ, କଚଟିରେ ବଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୁଷ୍ପ ମଣ୍ଡନରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସଖାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପାଭରଣ ପାଇ ଯେମିତି ଫୁଲରେ ମଣ୍ଡି ହୋଇଗଲେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେମିତି ପୁରୀ ଉଠେ, ସବୁତକ ଲାବଣ୍ୟ ଯେମିତି ଅଜାଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆସି। ଯୋଉଦିନ ସିଙ୍ଗାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ପ୍ରେମ ଭରେ ସଜାଡ଼ି ଯାଇଥିବେ, ଏଟା ତ ପ୍ରେମମୟ ଦେବତା। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଟି ପ୍ରେମମୟ ଦେବତା ନୁହଁ, ଦେବତା ମାତ୍ରେ, ଭଗବତ ଅଂଶ ମାତ୍ରେ, ଭଗବତ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ମାତ୍ରେ ପ୍ରେମର ଭିକ୍ଷାରୀ। ଆମେ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଭିକ୍ଷାରୀ, ଯେତେ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଣ୍ଟୁନି, ପରମ ବ୍ୟାକୁଳ ଆମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ତୃପ୍ତି ବୋଲି ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମେ କୀଟପତଙ୍ଗ କାଳରୁ ହିଁ, ଯେତେବେଳେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ ସେଦିନଠୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛେ, ସେଦିନଠୁ ଆମର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମହୁମାଛିଟିଏ ହେଇଥିଲେ କେତେ ମହୁ ସମ୍ପାଦିକିରି ରଖୁଥିଲେ। ମଧୁହା ଆମ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ମାଡ଼ି ଦେଇ ମଧୁତକ ଧରି ପଳଉଥିଲା, ତଥାପି ଆମର ଚେତା ଆସିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ହେଇଥିଲେ କେତେ ଧାନ, ଚାଉଳ, ଖୁଦ, ଚିନି, ଦାନା ଗାତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ନେଇକିରି। କେତୋଟି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ଧନ ସଞ୍ଚୟଶୀଳତା ଅଧିକାଂଶ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କରିଆସିଛେ। ଏଥିରେ ତୃପ୍ତି ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ବେଳକୁ ବେଳ ଆମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷା ବଢୁଛି। ତୃପ୍ତି ଗଲା କୁଆଡେ, ସନ୍ତୋଷ ଗଲା କୁଆଡେ, ଗୁଡିଏ ସଞ୍ଚୟ କଲେଣି, ହେ ଆଉ ଏ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିବାନି, ଏ ଭାବ କେବେ ଜାତ ହଉନି। ଯେତିକି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛେ ସେତିକି ତୃଷ୍ଣା ବଢୁଛି। ଆଉ 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 ଯାହାର ଅତି ବେଶୀ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋର କିଛି ହେଲାନି। ଇଏ ଗୋଟେ କଣ କାଳ ଗ୍ରାସିଛି ଆମକୁ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ। ଯେମିତି ଆମ ଏଥିରେ ତୃପ୍ତ ହେଇପାରୁନା, କେବେ ଅତୃପ୍ତି ବଢି 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 ଚାଲିଛି। ତ ହୟ ଅଗ୍ନି ହୁତୁ ହୁତୁ ହିଁ ଜଳୁଛି, ତା ଦେହରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ ସିନା ସିଏ ନିର୍ବାପିତ ହବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ତ ଆମେ ଘିଅ ଛିଞ୍ଚିବା, ସେ ତ ବେଳକୁ ବେଳ ଜଳିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ। ବଢିବ ସିନା, କମିବ କି? ଆମେ କ୍ଷୀର ଛିଞ୍ଚିବା ଜାଗାରେ ଏଇ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପକ ଅନଳ ଉପରେ ଘୃତ ଢାଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ବଢୁଛି। ଆମ ଅବସ୍ଥା ଏ ଦିଗରେ ଯେପରି, ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ଏ ଗୁଣରେ କିଛି କମ ନୁହନ୍ତି, ଏ ଗୁଣରେ କିଛି କମ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧନ କାଙ୍ଗାଳ, ଗୋବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ, ପ୍ରେମ କାଙ୍ଗାଳ, ପ୍ରୀତି କାଙ୍ଗାଳ। ଯେତେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି ଆସୁନି, ଆଉ 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 ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରେମ କାଙ୍ଗାଳ, ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ, ଭାବ କାଙ୍ଗାଳ, ସେ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି। ଆଉ ଆପଣ କେତେ ନିଷ୍ଠାପର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରି ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ରହନ୍ତୁ, ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ସେଆଡ଼କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତା କାମରେ ସେ ଲାଗିଛି, ତା କାମରେ ସେ ଲାଗିଛି। ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଲାଭ ତାର। କରୁଥାଉ, ଯେତିକି ଖଟିବ ସେତିକି ପାଇବ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମଠୁ କଣ ଆଶା କରନ୍ତି, କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଶିଶୁଟି ଯେମିତି ଚାହେଁ
ମା କେତେ ଘର ଧନ୍ଦା କଲା, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଶିଶୁର ସେଥିରେ କିଛି ଫାଇଦା ଅଛି ସାଡୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛି। ଓ ମୋ ମା କେତେ କାମ କଲାଣି, ବଢିଆ ମାଟେ, ମୋର ବଡ କାମିକା ମାଟେ, 5ଟା ମା ଏତିକି କାମ କରିପାରନ୍ତିନି, ମୋ ମା ଯେତିକି କାମ କରିଦେଲା, ସାଡେ ସେ ଚାହୁଁଛି, ତା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତାର ସେ ଲାଗିଛି। ଶିଶୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ମୋତେ କେତେବେଳେ ସେ ଗେଲ କରିବ, କୋଳରେ ବସେଇବ, ଆଦର କରିବ, ନଚେଇବ, ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବ, ହୃଦୟରେ ଧରି ଜାକିକିରି ଧରିବ, ଏଇଟାକୁ ସେ ଆଶା କରୁଛି। ମାର ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ମୀ ପଣିଆ ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଉନି। ମାର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନିନୀ ପଣିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ କଳହ ମେଟେଇ ଦେଲା, ପରିସ୍ଥିତିକି ସମ୍ଭାଳି ଦେଲା, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛି, ବଡ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ କରି ରଖିଛି, ବଢିଆ ଘର ଚଳଉଛି, ସେଥିରେ ଶିଶୁର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମା ଯେତେ ପାରିବାର ହଉ, କର୍ମକୁଶଳିନୀ ହଉ କି ପରମ ଜ୍ଞାନିନୀ ହଉ, ସେଥିରେ ଶିଶୁର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ମୋତେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସ୍ନେହ କଲା, ସେ ଗୋଟିକ ପ୍ରତି ତାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେତେ କର୍ମରେ, ବୈଦିକ କର୍ମରେ ଲାଗିଗଲେ, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ମାତିଗଲେ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇଥିରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ନା, ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏଥିରେ ହୁଅନ୍ତିନି। କଣ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଅଛି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଏଥିରେ କଣ ଫାଇଦା ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ତାଙ୍କର କଣ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଯିଏ ଯେତେ ପଢିଲା ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା, ଯିଏ ଯେତେ କର୍ମ କଲା ସେତିକି ଫଳ ଲାଭ କଲା, ତାର ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ ପ୍ରିୟ, କାହିଁକି ହଉନା, ମୁଁ ବହୁତ କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅହଙ୍କାର ମାତ୍ର। ଭଗବାନ ୟା ପ୍ରତି ମୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତିନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି, ମୋତେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋତେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭଲ ଦଉଛି, କଣ ଦଉଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତିନି। ସେ ଦବା ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୀତିର ପରିମାଣ କେତେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି। କିଛି ନ ଦିଅ, କିଛି ନ ଦିଅ। ବଣରେ ଫଳର ଅଭାବ ଥିଲା କି? ସବରି ଯାହା ଦେଲା। ସୁଦାମାର ଖୁଦ କୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଗଜରାଜ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ମରଣାନ୍ତକ କାଳରେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଭିତରେ ବିରାଟ ସରୋବର ଭିତରେ ପଦ୍ମ ବନ, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଅଭାବ? ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିତ୍ରୁ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଦେଇଥିଲା? ନାଇଁ। ତା ଦେହରେ କେତେ ପରିମାଣ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ଆବେଗ ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିବେ, ସୁନ୍ଦର ଦୁଷିବେ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଆଉ ଆବେଗ, ଏଇଟିକ ହୃଦୟରେ ଧରି ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗାରୀ ସଜାଡ଼ି ଦଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ବଡ ସିଂହାର ବେଶରେ, ସେଇଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ଅଲଗା। ସେଇଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀରୂପ, ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଅଲଗା ଶୋଭା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଗର୍ଭଗୃହ ଭାଗବତ ପଦାର୍ଥରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଦିବସରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଅନୁରାଗୀ ମନରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତ ଭଗବାନ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତିର କାଙ୍ଗାଳ, ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସହକାରେ ସଜେଇ ଦେଲେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଦୁଷନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ନେହ ଦବାରେ, ଭଲ ପାଇବାରେ, ପ୍ରୀତି କରିବାରେ, ପ୍ରେମ କରିବାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ ସଖା ଗୋପ ବାଳକ ଗୁଡ଼ିକଠୁ ବଳକା ବଳିଥିବା କେହି ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ମୁନି ଋଷି, ନାରଦ, ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ, ଚତୁସନ, ଭୃଗୁ, ଅଙ୍ଗିରା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପଛେଇକିରି ରହୁଛନ୍ତି ସିନା ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯେମିତି ସେ ଲପଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସେ ସାହସ ଆଙ୍କର କାହିଁ? ସେ ସାହସ ଆଙ୍କର କାହିଁ? ସଖା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତଳେ ବେଶ କରିଦେଲେ, ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍ପାଭରଣରେ
ପାଦ ଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସଖୀ ଗୋପୀ କହୁଛି। ସଖୀ ସବୁ ତ ମାନିଲା, ବଡ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶିଲା, କିଏ ସିଏ ସଖାଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଅବତଂଶ ନିର୍ମାଣ କରି କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ଛୋଟ ଛୋଟ ରଙ୍ଗୀନ କୁସୁମ ଓ କଳିକାରେ କଢ଼ିରେ ଯୋଡ଼ିଏ କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ଅଳଙ୍କାର ଯୋଡ଼ିଏ ତିଆରି କରି ଦୁଇ କାନରେ ନେଇକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି। କଳା କଳା ଗାଲୁକୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ତମାଳ ପାଖୁଡ଼ା ତୁଲ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏଇ କୁସୁମାକୃତି କୁଣ୍ଡଳାକୃତି କୁସୁମ ଅଳଙ୍କାର ଯୋଡ଼ିକ ଏମିତି ମାନୁଛି। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର କାନରେ ହଲୁଛି ଅଗ୍ର ପଶ୍ଚାତ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜମ, କୃଷ୍ଣ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କୁଣ୍ଡଳର ଦୋଳାୟମାନ ତାକୁ ବଡ ସୁନ୍ଦର। କିମ୍ବା ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଖେଳେ ଦୋଳି, ଗୁରୁ ଆଉ ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଶୁକ୍ର ଦିଟା ତାରକା ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳ ଆକାଶରେ, ପୁରା ପଦଟା ମନେ ପଡିଲେ ତାର ମାଧୁରୀ ଆସିବ। ସେଭଳିଆ ଶୋଭା ପାଉଛି ଏ ଅବତଂଶ ଯୋଡ଼ିକ, କର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାର ଯୋଡ଼ିକ। ସହବଳ ସ୍ରଗବତଂଶ ବିଳାସ, ଅବତଂଶର ବିଳାସ, ଅବତଂଶ କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ, ପୁଷ୍ପ ନିର୍ମିତ କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣର ବିଳାସ, କ୍ରୀଡ଼ା ଲୀଳା ଦୋଳାୟମାନତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାର ବିଳାସ, ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି ଖାସ। ସହବଳ ସ୍ରଗବତଂଶ ବିଳାସ ସାନୁଷୁ କ୍ଷିତି ଭୃତ ବ୍ରଜ ଦେବ୍ୟ, ପର୍ବତର ସାନୁ ଦେଶରେ ଅବତଂଶ ଦୋଳାୟମାନ ବିଳସିତ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ହର୍ଷୟନ ଜର୍ହି ବେଣୁର ବେଣ, ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ନିଗ୍ଧ ନୟନରେ ଆକୁଳିତ ପ୍ରାଣରେ କୃଷ୍ଣର ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସବୁତକ ପିଇ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ମୁହଁରେ ଆଖିରେ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ସଖାମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ବଡ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛି ବୋଧେ, ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଭଙ୍ଗୀରେ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର କଟାକ୍ଷ, ଏ ପ୍ରକାର ନୟନ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଆରୋପିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ପରିତୃପ୍ତ ପ୍ରାଣରେ 22 ପାଉଛରେ କହୁ, ଓଃ କି ସୁନ୍ଦର ବେଶ, ମନ ପୁରିଗଲା, ମନ ପୁରିଗଲା, ପେଟ ପୁରିଗଲା ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବୋଲି ଆମେ କହୁ, କଥା ହେଇ ଆସୁ। ଅପୂର୍ବ ରୂପ, ଅପୂର୍ବ ବେଶ, ଶୋଭା ସମ୍ଭାର ଅବଲୋକନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେପରି ଆମେ ପରମ ପ୍ରୀତି ସହକାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ସେଇଭଳିଆ ବୋଧହୁଏ ମୁଖର ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବ୍ରଜବାଳକ ମାନଙ୍କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ବେଣୁ ବାହାର କରି ପୁନର୍ବାର ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଠାଣିରେ ଛିଡା ହୋଇ ପର୍ବତର ସାନୁ ଦେଶରେ ବାମ ବାହୁକୃତ ବାମ କପୋଳ ବଲ୍ଗିତ ଭ୍ରୁରଧରାର୍ପିତ ବେଣୁ, ନାଇଁ କି, ବେଣୁ ବାଦନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବେଣୁ ବାଦନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସଖୀ, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା କହୁଛି ହର୍ଷଣର ଯହି ବେଣୁର ବେଣ, ସେ ବେଣୁର ରବ ସ୍ୱନ ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ବାଜିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହର୍ଷୋତ ଫୁଲ୍ଲ, ହର୍ଷୋତ ଫୁଲ୍ଲ, ହର୍ଷୋତ ଫୁଲ୍ଲ
समस्त को परम हर्षरे आनंदरे भसई दे जाउछि नाचुचंदी समस्ते आनंदरे नाचुचंदी समस्ते गछ लता पशु पक्षी खग मृग मनुष्य देवता सिद्ध चारण गुह्यक विद्याधर किंपुरुष किन्नर मुनि ऋषि त्यागी बैरागी समस्ते गोटे प्रकार आनंद उन्मादित ही उठुचंती भगवत प्रेरणा रे अनेक समय विश्व इभलिया समस्ते एक भाव अभिभूत हो जाती समय समय एक भाव समस्त अभिभूत हो जाती तार केतक प्रमाण आलोचना माध्यम आमर सब पूर्वे कथा अवचेतन मन रे आपण मानकर ई भाव रही जितेबले सीता को अपहरण करनेले रावण सेतेबले समस्त कोटि ब्रह्मांड एभलिया दुखरे छाई हो जाइथिला करुणा रसरे छाई हो जाइथिला वर्तमान जमती आनंद रसरे छाई होउछि वेणुनाद द्वारा तद्रूप करुणा रसरे समग्र विश्व से भाया अवस्था प्राप्त हो जाइथिला करुणा रसरे जेतेबेले भगवान नृसिंह तो विदीर्ण करने को बाहरी थे जघन पकई दारुण हिरण्यकश्यप को से भगवान जो क्रोध भयंकर मूर्ति प्रकाश पाई भयानक रस चतुर्दिगरे इभलिया अजड़ी ही पड़ता समस्ते खाली कंपुते कारण किसी नहीं समस्त भीतर गोटे भय खाली चमकुचे समस्त एमती गोटी गोटी विभिन्न समय आम आलोचना कले विभिन्न पदार्थ पाइबा जे भगवत स्वरूप विच्छोरित रस भिन्न भिन्न भावर भिन्न भिन्न रस विश्व को आच्छादित कर दिए प्लावित कर दिए सेतेबेले समस्ते केही से उद्धार पाते नहीं कोटि कोटि ब्रह्मांड रे से गोटे भाव भरी जाए चतुर्दिगरे समस्ते से भाव भावित हो जाती यार गोटे सुंदर चित्र गोस्वामी तुलसीदास जी देइचंती जेतेबेले कामदेव भगवान शंकरंकर तपस्या भंग निमंते स्वशक्ति प्रयोग करदेले कामदेव जद्य ईश्वर नुहंती तथापि ईश्वर अंश से ढंगरे से सी वर्णना कर विश्वटाक सर्वत्र गोड़ी माटी पर्यंत समस्ते काम व्याकुलित हो उठिले बड़े सुंदर वर्णना टे केमती गला विश्वर अवस्था अवश्य से काम व्याकुलित अवस्था देखई आमर कहवा तात्पर्य से अवस्थाटा भावटा कौन से अलग तद्रूप भगवान श्रीकृष्ण परमानंद आज कुसुम वेश सज्जित होई पर्वतर गोवर्धन सानुजंसरे दंडायमान सखा मानक समभिव्याहार वेणुनाद प्रयोग करदेले कोटि कोटि अनंत कोटि विश्व आनंद रसरे मग्न हो गला आनंद समस्त उन्मत्त हो उठिले हर्षान्वित हो उठिले गोपांगना कहूँ सखी विश्व कौन हो जाऊँ देख अनंत कोटि जीव ताभितर केड़े केड़े साधक सिद्ध महामानव महात्मा महाप्राण अच्छी एमाने समस्ते गोटे ढंगर अभिभूत पशुपक्षी कीट पतंग जेपरी अवस्था महासिद्धंगर महात्वांगर से अवस्था सह बल स्वर्गवत अंश विलास सानुषु क्षितिभृत ब्रज देव्य क्षितिभृत बोले कौन पर्वत सानुषु क्षितिभृत क्षितिभृत पर्वत सानु देश रे सानुषु क्षितिभृत ब्रज देव्य
हर्षयन जहि वेणुर वेण जात हर्ष उपरंभति विश्व विश्व उपरंभित होगला उपरंभित होगला ये शब्दटा तो आम गाँव मर्त्य प्रचलित शब्द नुहे तेणु यार मूल्यायन तार अनुभूति आम मानकर सहजरे आसबनी ये शब्द मानकर कौन अर्थ नहीं ये शब्द गुड़ाकर सेमती किसी अर्थ नहीं उपरंभण उपरंभति तो एठी आमे एभलिया को अनुभव करि परिबा जात हर्ष समग्र विश्व जड़ चेतन कीट पतंग वृक्ष लता माटी गोड़ी पत्थर पाषाण समस्ते जात हर्ष आमे एक कथा पूर्वरु तो आलोचना करिछे जे भगवदांश समस्त वस्तु भितरे निहित अछि प्राणसत्ता बा विष्णु अंश का भितरे नाही काष्ठ पाषाण गोड़ी माटी पत्थर खंड भितर कौन ईश्वरांश नाही आम भितर जेमती आत्मा विद्यमान ये सबुड़ाक भितर आत्मा विद्यमान ये सबुड़ाक भितर आत्मा विद्यमान किंतु सेगुड़ाक भितर आत्मा थिबा जना पड़ुनी सेगुड़ा कहीं हलचल होना डेऊ ना चाहू ना कथा कहू ना पत्थर खंड गोड़ी खंड सेमती पड़ी रही इटा खंड स्थानुभूत ही कहीं पड़ी रही ना से सिस्टम भितर फैन टा भितर से सिस्टम अच्छे बोली से स्विच टिपिदेले घुरुची ना कि सब मेसीन गुड़ा घुरुची स्विच टिपिदेले जियार घुरीवा सिस्टम जहाँ भितर है घुरुची ना जहाँ मोटर व्यवस्था है बल बेरिंग सिस्टम खंजा होती सीना घुरुची आ समस्ते कहीं घूरे या बोले ता भीतर इलेक्ट्रिसिटी ना अच्छा किंतु घूरीवा सिस्टम तार अवयव गुड़ा है बोली तद्रूप जो जीव देहरे इंद्रिय खंजा हो जाए आखि नाक कान से सीना चांचल्य प्रकाश पाउची आत्मा भितर थिबार सूचना दौची जहाँद्वारा इंद्रिय व्यवस्था है जना पड़ो कि आत्मा ना एक कथा नुहे आत्मा ता भितर अच्छी यदि आत्मा अच्छी आत्मार स्वरूपटा कौन कि सत चित आनंद ता भितर आनंदटा मुख्य रूपे ग्रहण होची समस्त भितरे गोड़ी माटी काठ पाषाण भितरे थिबा निर्जीव पदार्थ भितरे मध्य लुकायित आनंदांश जे थिला वेणुनादटा कान भितर पशि ता भितर को गली ता भितर को गली ता भितर को गली ता भितर गली कोठी जाई पहुंचला ना आत्मा पाखे पहुंचला आत्मार सत को चेत को भेद कर आनंद जाई बाजला से आनंद उद्वेलित हवा को आरंभ कला तेणु समग्र विश्व कोटि कोटि विश्व अनंत कोटि विश्वर समस्त पदार्थ समस्त जात हर्ष लुकायित आनंद सत्ता समस्त भीतर जे थिला से विकसित होगा लगे प्रकाश पाई उठला समस्ते हर्षान्वित होगले समस्ते उपरंभित होगले जिनटा हूँ उपरंभण आत्मार कोर भितर थिबा आनंद सत्ता टिकक जिते प्लावित हो उपरकू उठी भसईला समस्त को तार सर्वांगे कुसंधि आनंद सत्ता लुचिकी थिला ना आउ कौन से तले वृद्धि पाई सकल कलेबर को सफल अंग को भसई देला प्रत्येक पदार्थर तो सहबल स्रगव तंस विलास सानुसुखिति भृत ब्रज दिव्य हर्षयनर्जर्हि वेणुर वेण जात हर्ष उपरंभति विश्व विश्वर सकल पदार्थ उपरंभित हो उठिला तंतन मध्यरे निभृत अवस्था लुकायित अवस्था निष्क्रिय अवस्था थिबा आनंद तत्व उद्वेलित हो प्लावित कर पकेला ताकर समस्त अवयव को
सकल अंग को उछुलिकी बाहर बहीगला आनंद रस इभलिया अवस्था सृष्टि करी कोटि विश्व सखी नंदनंदन श्रीकृष्ण पर्वतर सान देश नाची नाची त्रिभंग ठाणे धीरे 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 आगे जिते सान देश विहरण कर आगुक आगुक गति करुंच कृष्ण सखी वेणुनादर प्रभाव सेतबेले आउ गोटे घटना घटुची कौन घटना घटी महत अतिक्रमण संकित चेता मंद मंद मनु गर्जति मेघ सुहृदम अभ्यवर्षत सुमनु भी छाया च विदधत प्रतपत्रम। कृष्ण जेमती गति करुचंदी पर्वतर सानु देश पर्वतर चूड़ा देश थिबा श्रृंगरे थिबा तो मेघ से मध्य कृष्ण साथ टाणी ही गति करुच पर्वतर सान देश कृष्ण आगरे आगरे जाउचंती तांको सह सांगरे सांगरे मेघ मध्य आकाश रे जाउची जे केमिति जाउची विश्वर प्रत्येकटी पदार्थ भितरे अंतर्निहित सुप्त चेतना अप्रकाशित चेतना निष्क्रिय चेतना आत्मतत्वर जो आनंदांश विश्व सर्वत्र प्लावित होइछि मेघरे हम नहीं कि मेघ तो से छाड़ जीवन विश्व ता भितर मध्य होइछि समस्त जपरी हर्ष जर्जरित अवस्था आनंद घर घर अवस्था अछंती सेमती मेघ मध्य आनंद जर्जरित अवस्था अच्छी कृष्ण जुआड़े जुआड़े जाउचंती श्रृंग को आश्रय करी बहु उच्च आकाश रे कला मेघ साड़े साड़े जाउची सिना कृष्ण को एकलय चाही चाही मेघ कहूची ये तो आम जातिर लोक कि मेघ तू की जाति ये तो मनीष नंदंग पुत्र तू कौन मनीष नहीं लक्षण दृष्टि आमे गोटे जातिर लोक ये आम जातिर लोक आम कैटेगोरी लोक केमिति कौन ना देखुन आमे जेमती कला ये मध्य सेमती कला आम देहर जमी विद्युत संचारित हो देहरे कि सुंदर पीत वस्त्र खेलुची दौड़ुची पवन मेघरे विद्युत खेलिला भलिया नहीं कि तो खेली जाउची पीत वस्त्र नील मेघ देहरे हरित वर्णा दामिनी चमकिला भलिया नीलवर्ण अंगरे पीतांबर उड़िकी चहटी जाउची बिजुली तुल्य आ गोटे कथा देखुन आम बक्षरे जेपरी पर्वतर सानुर ऊर्ध्व भागरे आम जो गति करूँ पर्वतर पक्षीकूल धाड़ी बंधी बकालिका मालिका तुल्य पक्षीकूल जमी उड़ी जाती आम बक्षरे केते कुसुम हार ए कला मेघ देहरे उड़ी जाउछि मेघ देहरे पक्षी मालिका शुभ्र पक्षीर माला जेपरी उड़ी जाती नहीं कि नहीं उपेन्द्र भंज लिखि नाहंती आपण माने समस्ते शुणिथिबे जीवन ने थरे अधे देखी नव कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरी नहीं तो कला मेघ देहरे बकमाला आमर जगन्नाथकर गोटे स्तव मध्य से भलिया अछि कौन कला मेघ देहे धड़ा बकमाला धाड़ी धरियो बा उड़े महाप्रभु ही गोटे कौन थिला पुराणा कालिया गीत
ଏ ନୀଳାଚଳର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରଚନାଟିଏ। ତ କଳା ରଙ୍ଗର କେବଳ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତାମ୍ବର ଏବଂ ବକପୁଷ୍ପମାଳା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ ତୁଲ୍ୟ ଅମ୍ବର, ବକମାଳା ତୁଲ୍ୟ କୁସୁମମାଳା। ଆରେ ମେଘ, ତୁ ମୂର୍ଖଟେ କିରେ, ଏମିତି କୋଉଠି କେମିତି ମୋଟାମୋଟି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିଯାଏ ବୋଲି ତୁ କହିବୁ ଇଏ ଆମ ଜାତୀୟ ଲୋକ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ଗାଈର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ, କୁକୁରର ମଧ୍ୟ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ। ହେଲେ ଗାଈଟା କହିବ ଏଇଟା କୁକୁର, ମୁଁ କୁକୁର, ନା କୁକୁର କହିବ ମୁଁ ଗାଈ? ଏମିତି ମୋଟାମୋଟି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ମେଘ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ରୂପ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କି, ଆମର ଗୁଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ଆଉ ଗାଈର ସିନା 4ଟା ଗୋଡ଼ ଆଉ ଲାଞ୍ଜଟେ, କୁକୁରର ମଧ୍ୟ ସେୟା। କୁକୁର କଣ କ୍ଷୀର ଦବ ବାଲ୍ଟିଏ? ନା ଘାସ ଖାଇବ? ତାର ରୂପଟା ସିନା ମିଶିଗଲା, ଗୁଣ ମିଶୁନି। ରୂପ ଗୁଣ ଦିଟା ଆଗ ଯଦି ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାତି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେନି? ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି କଲା, କଣ ତୋର ରୂପ ତ ମିଶିଲା କହିଲୁ, ଗୁଣ କଣ ମିଶୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ ମିଶୁଛି ବୋଇଲେ କଣ କି, ମହଦଧିକ୍ରମଣ ସଂକେତ ଚେତା ନନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମନୁ ଗର୍ଜତି ମେଘ ସୁହୃଦମ ଅଭ୍ୟବର୍ଷତ ସୁମନୁଭିଚ୍ଛାୟତ ବିଦଧତ ପ୍ରତ ପତ୍ରମ୍। ଏ ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ତ ଭୟାନକ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାପିତ ହୋଇପଡ଼େ, ନାଇଁ କି? ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସନ୍ତାପିତ ହୋଇ ଉଠେ, ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଯାଏ, କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ପ୍ରାଣ ହୋଇଯାଏ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସର୍ବେ ହୁଅନ୍ତି ଏକମୁଖ, ଡାକନ୍ତି ନାରାୟଣ ରଖ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲୋକ ଆସେ ସେଇ ସନ୍ତାପକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଛାଇ ଦେଇ ପରମ ଶୀତଳତା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଣ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ। ଗାଈର ଯେତେ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧଦାନ ଯେପରି ତାର ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ, ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣଟି ହେଲା କଣ ଜାଣନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣଟି ହେଲା ଯେ ସନ୍ତାପିତ ବିଶ୍ୱକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏଇ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବାନ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଓ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚରା ହେଲା, ସେ କହିଲେ ତ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ୱାନମ୍ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଇଏ ହେଲା ମୋର କର୍ମ। ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ରାଶି ଭିତରେ ଖୋଜିକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଉଟିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ। ଏଠି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେପରି ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ସନ୍ତାପିତ ବିଶ୍ୱକୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାପିତ ବିଶ୍ୱକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମୋର 1000 ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ କଣ ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଦାଘରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ବିଶ୍ୱକୁ ଜଳରାଶି ବର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୋର ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ଯେହେତୁ ରୂପ ଗୁଣ ଉଭୟରେ ଆମେ ଏକ, ଇଏ ଆମ ଜାତିର ଲୋକ। ଆମ ଜାତିର ଲୋକ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରଜା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରଜା। କେମିତି? ହଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମହତ୍, ଆମେ ହଉଛୁ କ୍ଷୁଦ୍ର। ରୂପରେ ଗୁଣରେ ଆମେ ସମାନ,
एका जातिर लोक राजा और प्रजा भितर प्रभेद अच्छी गुरु मध्य मनुष्याकृति जीवटीए शिष्य मध्य मनुष्याकृति जीवटीए गुरु जपरि उच्च आसन रे बसिचंती शिष्यटी पादपीठ रे बसिची प्रभेद रही उभय मनीष हेले मध्य तद्रूप आमे उभय रूप रे गुण रे एक हेले मध्य आम भितर टिके उच्च नीच प्रभेद रही तेणु मु टिके डरुची मु तांग सांगे सांगे पछरे पछरे गोड़ेची जे मु टिके डरुची मेघ कहूची कहीं ना काले मुझे टिकिया आगू पड़ेबी महत अतिक्रम हो महत अतिक्रम हो तेणु नंदनंदन पर्वत स्थान जुआड़े जुआड़े जाऊँगी ठीक ताकर मस्तकर सीधा ही मु रोचे सीना इंचे हेले आगू पड़ौनी इंचे हेले आगू पड़ौनी ठीक अनुगमन करी सीधारे सीधारे चली कृष्ण पर्वत स्थान जुआड़े जुआड़े जाउछंती मेघ आकाश रे ठीक से सीधा सेतिक रे रहउछि ठीक आगु को बळी जाउनी ठीक आगु को मारी जाउनी काहे कि ना महत अतिक्रमण संकित चेता मु कोन मूर्ख मोर बुद्धि अछि ज्ञान अछि आमर मुख्य जे आम जातिर परम पुरुष जे महत व्यक्ति जे तांको बणिकी आगू पड़ेगा तांको पछरे पछरे जीवा अनुगमन करवा ठाकुर जाउछंती ठाकुर पछरे पछरे आमे जीवा ना ठाकुर पछरे पछरे ठाकुर अनुगमन करा जाए कहते रे कहीं सब से मंत्री पछरे गोड़ेचु पछरे गोड़ेवा कथा कहुचे ना आगे चलवा कथा कहूँ तद्रूप महत अतिक्रमण संकेत चेता काले अतिक्रम करगले अवज्ञा हो प्रभुंकर बोली सखी देख देख तू कौन कहूचुलो आमे बुझीपारुनु बुझीपारुन कृष्ण कौटी अच्छा अरण्य भितर तुमको दुशुची ए गोवर्धन शिखर के चाहे तो मेघ जुआड़े जुआड़े जाऊँगी ठीक तार अग्रभागर सीधा कृष्ण अवस्थान कर गोपी सूचय दूची मेघर गति की धरी दूर से सूचय दौची वर्तमान कृष्ण कौटी अच्छा आकाश रे मेघ जोड़ देखा जाऊँची से मेघर सम्मुख भाव प्रांत ठीक सीधा 180 डिग्री श्री कृष्ण विराजमान कर ब्रजांगना ये कथा कहूँ आउ मेघर अन्यान्य अनेक गुड़िए तथ्य ये आउ केते कथा कहूँ मेघ ब्रजांगना ताको सब सूचय दौची मेघर अवस्था कौन से कृष्ण सह किपरि अनुगमन करुच्ची क्यों कार्य करुच्ची आसंता काली देखा समय हैराणी आज ये भागवत विश्राम।